উত্তর পূর্ব পর্ষদের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হতে চলা বিভিন্ন প্রকল্পের সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন করতে শুক্রবার 3 দিনের রাজ্য সফরে এলেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এদিন বিকেলে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি চলে যান প্রজ্ঞা ভবনে, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মোট 6টি প্রকল্পের। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা কেবলমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বারই নয়, গোটা দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার প্রবেশদ্বার হতে পারে বলেও জানিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। और मैंने तो मानिक साहब से बात की है कि त्रिपुरा को हमको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे नहीं बनाना है। त्रिपुरा को हमें साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का है मेरे भाइयों। इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में 2 गेटवे हमारे बन सकते हैं, एक गुवाहाटी और दूसरा त्रिपुरा। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमें यहां बढ़ानी। ত্রিপুরার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা কয়েকশো ধাপ প্রথমে এগিয়ে চিন্তা ভাবনা এবং কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। के पास एक भविष्य को का निर्माण करने वाला नेतृत्व है। मैंने बड़ी नजदीकी के साथ इनके साथ कार्य किया है। बड़ी बार मैं सोचता था कि मैं चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, पर मुझसे तो 10 कदम नहीं 100 कदम आगे मानिक साहब निकल चुके हैं। जिस गहराई में जाते हैं, उनकी विचारधारा व्यापक और उसी सोच विचारधारा के साथ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन त्रिपुरा का हो रहा है। पिछले वर्ष मार्च के महीने में उत्तर पूर्वी राज्यों का नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट मैंने दिल्ली में आयोजित किया था। मानिक साहब को मैं रोड शो में ले गया था, अनेक जगह, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में, कलकत्ता में, और करीब करीब 55,000 करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट में हम लोग ने एमओयू और एलओआई साइन किया है। और मानिक साहब के साथ ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों मिलकर इसका हम लोग कन्वर्जन कराएंगे, जमीन पर कन्वर्जन कराएंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। এদিন মোট 574 কোটি টাকার 6টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। কদমতলায় 78.53 কোটি টাকার আগর প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, 276.78 কোটি টাকার মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট প্রকল্প, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য শাখা, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, লিফুঙ্গা কমন ফেসিলিটি সেন্টার প্রকল্পগুলোর আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর এবং উদ্বোধনের পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।